Muy buenas a todos, espero que se esté viendo perfectamente bien, que no tengamos ningún tipo de problema, ya que normalmente siempre tenemos algún problema, esperemos que hoy no. Y nada, esperemos que todo se vea correcto, aunque bueno, de momento veo que el fondo no se ve. Voy a esperar un poquitín a que avance el directo para verlo yo ahí perfectamente en la tele. Y nada. Si no se ve, pues tendré que arreglarlo, como siempre. Así que eso. Parece ser que no se ve. Vamos a ver por qué no se ve esto. Editor. Ah, vale, pues lo tenía quitado. Vale, perdón, ese me... Bueno, tengo quitado el volumen. ¿Por qué? El volumen vuestro no, lógicamente vosotros me escucháis. O eso espero. Bueno... La cosa es que estamos ansiosos por la presentación de Google, lógicamente, pues queremos ver qué es lo que nos va a ofrecer Google. Bien, yo tengo mis conclusiones. No sé hasta qué punto pues, podrán ser ciertas o no. A todo esto no me voy a poder ver los comentarios en tiempo real, por desgracia, pero bueno. Intentaré contestaros si tenéis alguna duda en cuanto lo vea. Bien, Google y su consola, su famosa consola. Bien, es sabido por todos que Google, pues bueno, tiene una intención clara de entrar en el mercado de las consolas y se ha estado rumoreando de que Sega ayudará a Google a entrar en este mercado. Bien, como podéis ver, yo creo que no. Yo creo que Sega no tiene nada que ver con esto. Creo que sí que es verdad que Google se ha dejado mucho dinero para que le ayuden, en el sentido de que puede ser que bueno, que no tenga el apoyo en un principio de las third parties y claro, él tenga que soltar pasta, que ya se haya encargado de ello, de soltar pasta, para que las third parties desde el momento cero le ayuden. Y ya empieza esto, se ha adelantado un poquitín, ¿no? Aún así, bueno, yo lo voy a bajar. Bueno, como veis, está abierto a todo el público. Y nada, no, pensaba que empezaba, no empieza. Me ha asustado. Bueno, pues eso, que la cosa es que Google va a sacar una nueva consola, eso está claro, nos ha traído a todos, ha conseguido hacer que todos nos tengamos ahí, digamos, el foco de atención sobre su directo y la verdad es que no podía ser de otra manera. Lo tengo en calidad HD de 320p, o sea que en teoría y se ve bastante chulo, no sé por qué. Bueno, lo que os digo, yo creo que Google lo va a conseguir, por lo menos que mínimo que hacer una consola, por lo menos que nazca con la prensa detrás. Eso lo ha conseguido, porque ha conseguido que personas que están en el mundo de las consolas ahora mismo estén haciendo directos sobre la conferencia, el Google Developers Gamers Developer Conference, exactamente, o conferencia de desarrolladores de videojuegos, donde se va a empezar donde se anunciará esta consola. Me preguntaréis por el precio. Yo pienso que el precio va a ser de entre 100 y 200 dólares. Y si tuviese que dar una apuesta, me dijeseis, no vale intervalos, tienes que una cifra, 150 euros. Bueno, 150 dólares, perdón. ¿Por qué? Google tiene que romper de alguna manera el mercado de las consolas y ahora mismo no cuenta con gran apoyo de la third party. No es veterana en este mundo, no tiene, digamos, un gran prestigio dentro de este mundo, el mundillo. Entonces, ¿qué puede ellos modificar o cómo pueden romper ellos este mercado? Muy fácil. Con romper el precio. Yo ahora saco una consola que aunque sea stream a 150 euros, 130 euros, incluso 100 dólares, y si lo veis, va a romper el mercado con ese precio. Ahora bien, si peca de es que ofrecemos muy buena calidad, tienen que contar una cosa, ellos todavía no se han ganado el respaldo de la gente, el apoyo de la gente, de las third parties.
Y la gente es muy recelosa después de lo que pasó con Wii U, por ejemplo, después de lo que pasó con PS Vita, bueno, de la primera Xbox, incluso de la Xbox One al principio. No, tienen que apostar por dar un precio muy contenido, pero que sea lo suficientemente atractivo para que la gente se fíe de ello. Y nada, a ver, ya solo queda esperar y ver qué pasa, a ver qué nos muestra Google. Lo malo es que está en inglés, intentaré entender todo lo que pueda. Yo no soy un traductor de inglés y puede que muchas cosas pues estén mal de lo que digo. Pero estoy solo, no tengo a nadie que me ayude y bueno, esto es lo que hay. Intentaré, pues bueno, transmitiroslo lo que entienda. Y nada, a ver si empieza ya, que ya tengo ganas. La verdad es que me ha levantado hype esta consola. Y vamos a ver si por lo menos la espera merece la pena. Yo creo que si empieza fuerte con el apoyo, pues por ejemplo de Sega, algún juego de Nintendo que haya podido robarle a Nintendo, entre comillas, pues como puede ser el Mario Kart Tour ese, pues que aparezca también en esta consola. Eso sería un golpe bajo hacia Nintendo y le daría un golpe en las pelotas, vamos a ser sinceros. Todo eso podría hacer daño a otras consolas. Luego, sabemos que Google tiene una infraestructura muy potente en cuanto a servidores y demás, pero no es lo mismo mover una página web, un vídeo, música, yo qué sé, cualquier cosa, un videojuego y menos de los de última generación. No es tan fácil moverlo vía streaming. Entonces, que sea totalmente streaming me levanta un pequeño escepticismo. Si fuese Google, yo haría como nos intentó vender Microsoft en su momento, pero que luego no es así. Está claro que no va a ser así. Sino una consola que pueda ser streaming, pero sea digital, que te puedas descargar los juegos. Tenga dos hardware, uno de muy contenido, que sea puramente streaming, aunque tenga alguna memoria, algo de memoria, pues, pero que sea muy contenida. Y luego otro con mucha más memoria, pues tirando a consola tradicional. Y esto comienza, Esto comienza. Bueno, todavía no. Pensaba que sí. Y nada, y que sea más tradicional, más estilo tradicional, solamente que, bueno, sin lector. Aunque perfectamente, yo os digo una cosa, perfectamente Google podría coger y decir, no, aquí no va a haber ni disco, ni cartucho, ni nada. Vais a ir a Game, por ejemplo, y vais a compraros la tarjeta del juego que os guste, y ala, metéis el código y a jugar. Y yo tampoco lo vería mal, Aunque serían tarjetas y tal, si las tarjetitas esas me cuesta cada juego 20 euros de salida, pues yo no lo vería nada mal. Lo que sí veo mal es que me cobren 60 euros por un juego digital. Eso ya no. Por ahí no pasa. Y nada, habrá que esperar a ver qué nos enseñan. Y RIP. Uy, ahí hay una... como, no sé, algo... ¿Serán? Estos son mensajes subliminales. A lo mejor es la muerte de Sega, el RIP ese, y la mano esa que sale así como del suelo es el renacer de Sega. ¿Quién sabe? A ver qué no... Pues hombre, esto es un poco subliminal, ¿no? Un poco, aparte de tétrico, pero un poco subliminal. Habrá que ver, esperar a ver qué pasa. No hay que tener prisa por mucho hype que tengamos. Ya son las 6, pero esto todavía no empieza. Vamos a ver. Vamos, señor CEO de Google. Queremos verte la colita. Y nada, ya os digo, estoy la verdad emocionado por lo que os cuento, de que puede ser una consola que rompa el mercado tal y como lo conocemos. O simplemente puede ser una huya más que pase desapercibida. No lo sé. Habrá que ver. Vamos, señores de Google. Queremos... Ahí va, me ha saltado el asistente de Google. He dicho, vamos, señores de Google, y ha saltado. Madre mía. Este asistente de Google es un cachondo mental. Vamos a ver, venga, que esto ya tiene que empezar. Y no ha empezado.
Si miro mucho para la derecha es porque tengo el directo puesto ahí y lo puedo ver para ver los comentarios. Porque yo normalmente lo veía en el estudio. Pero como me sale pues, un poco chungo, las cosas como son, pues lo voy a ver en directo, no me queda más remedio. Aún así, intentaré poner lo que pueda. La gran G de Google, rojo, amarillo, verde y azul. Aunque en la tele la verdad que no se ve muy así, pero bueno. Perdonad a mi ordenador, por favor. Vale, puedo ver género MMO, de guitarra, de carreras. Estos son el tipo de videojuegos que va a tener. El tipo de videojuegos que va a tener. MMO, también he podido intuir estilo Nova. O sea, vale, de momento va a empezar con videojuegos Battle Royale, de disparos, coches, MMO. Ajá. Please welcome to the stage the CEO of Google, Sundar Pichai. Bienvenidos, dad la bienvenida al CEO de Google, Sundar Pichai. Como hacen los de la sala. Me encanta. Good morning, everyone. It's great to be here. Thank you all for joining us. I suppose I should start out with a confession. I'm actually not a big gamer, though I do play FIFA 19 quite a bit and really enjoy how immersive it is. Bueno, está hablando un poco eso, de que está muy contento que estén todos aquí, que es un día muy especial para ellos, que es muy excitante para todos los jugadores. Another little known fact is that Google makes arguably the most played game on the internet today. It's the Dino Chrome game, mostly played when there's no internet connection. Bueno, cierto es. Bueno, hacen un chiste de que el juego más jugado en internet es este. You all are used to, but it does have a lot of players and I've probably logged more hours than I care to admit. While I'm not a big gamer, I do have the privilege of working at a company and leading a company full of people who love to solve hard computer science problems. For many Googlers, their journey with computers started with games. Games have inspired many generations of people to pursue careers in tech. And through that process, they build resourcefulness, creativity, and collaboration. Está hablando un poco pues cuál va a ser el lema de esta consola y cómo la han ido desarrollando, mucha colaboración, mucho trabajo. Games play a big part in developing our own technology. The best example I can think of is how we are making progress on AI. DeepMind's AlphaZero uses self-play to learn from scratch and master games like chess, shogi, and Go. Están hablando también de los robots en los videojuegos, como son la inteligencia artificial de los videojuegos, cómo han ido trabajando con ello y demás, ya han sacado pues esto. AlphaStar became the first AI to defeat a top professional player at StarCraft 2, using a deep neural network trained directly from raw game data. Increasingly, games are helping AIs learn to tackle eso, haciendo pruebas con StarCraft sobre las redes neuronales, todo esto que ya os hemos hablado, aunque os hablaré en otro vídeo también de las redes neuronales, eso, que lo han ido haciendo simulaciones y eso de ver cómo se comporta. Estos serían unos escáneres de caminos que hacen. That vehicles won't normally encounter, and we use it, we learn from it, and actually improve the systems that we'll be deploying in the real world. Perhaps the biggest impact of gaming is how it pushes us to make big leaps in computing and networking power, higher fidelity graphics, and the infrastructure that supports it all. All of you are pushing computing and technology forward, and I find that really exciting. At Google, we've always believed that technology should adapt to people, not the other way around. We've been building towards this vision for some time. For example, when we launched Chrome a decade ago,
we envisioned that it could be a modern platform for web applications and bring the power of web to everyone, including use cases that seemed impossible at that time, like high-quality games. Finally, we are making progress towards that goal. Me está costando muchísimo In fact, over entenderle, the past 2 years, we've been hard at work on game streaming technology. Está hablando un poco de lo que cómo lo fueron pensando, cocinando, y lo que se fueron fijando, cómo lo podían hacer. Technical test wasn't the whole view of our ambition. It's probably the worst kept secret in the industry. Internally, we were actually testing our ability to stream high-fidelity graphics over a low-latency network. We learned that we could bring a AAA game to any device with a Chrome browser and an internet connection, using the best of Google to create a powerful Estaban game hablando de platform. que, bueno, ellos vieron que con el And when we navegador say web best of Google, podían it always streamear starts with our videojuegos cloud and networking infrastructure. relativamente bien. Our custom server hardware and data centers can bring more computing power to more people. Y ahí está hablando un poco de dónde van a estar los servidores, y los tienen ahí Today, we apuntados. are in 19 regions and in over 200 countries and territories, connected by hundreds of thousands of miles of fiber optic. O dónde están, mejor dicho, los servidores. The best of Google also includes our open Pues bueno, platforms España está that allow inundada to de reach servidores. billions of people. ¿Quién lo iba a decir, eh? With Google, your games will be immediately discoverable by over 2 billion people on a Chrome browser, Chromebooks, Chromecast, Pixel devices, and we have plans to support more browsers and platforms over time. Publicidad encubierta. That's in addition to all the people playing and watching games across YouTube and Google Play. And when we build these ecosystems, we always take the approach that we only succeed when our partners do. Collectively, our partners across web, Google Play, and YouTube have earned more than $110 billion over the past 4 years alone, and we are committed to this approach here as well. So now we are focused on our next big effort, which is to build a game Esto es todo el dinero que han platform for conseguido, everyone. And lo when que han we ido say for construyendo, everyone, estas plataformas de we really videojuegos mean it. para todo el mundo, o sea, lo One que of viene our siendo los juegos de la most Play cherished Store, values as a company. de la Google Store, Be it Android llámalo como or queráis. Chrome or AI, we are dead serious about making technology accessible for everyone. But if you think about games, there are a lot of barriers for users to play high-end games. Beautiful graphics really need high-end consoles or PCs. And games don't have instant access. Que es lo que están, Think about the way the web works. You can cómo han ido easily evolucionando share los a link videojuegos, and it grandes works seamlessly. gráficos, mucha We potencia want en cuanto a games to feel al that way hardware, Instantly micropagos, enjoyable with access for everyone. mientras que ellos quieren hacer acceso a todo el mundo. No sé qué tienen pensado, pero esto da mucho miedo si fuese la competencia. Bueno, sale mucho la palabra de para todo el mundo. People who love to watch games and people who love to build games. That means all of you. We are really excited to work with you. We want to build a platform. We want you to show us Yo lo what's que possible. he interpretado hasta el momento es que la consola va a ser, digamos, no va a haber una suscripción, sino que va a ser comprar la consola y tener acceso a los videojuegos. Eso es lo que yo estoy interpretando ahora mismo, por eso estoy tan callado. From the beginning of time, games have brought us together. Players and spectators. By the handful, the hundreds and the thousands. We built stadiums, places to gather around every kind of spectacle. Glory, tragedy, pageantry, community, rivalry, and wonder. Until every city, town, and village had a place where anyone could play. Thousands of years in, our games have changed. But our need to come together remains. This new era Esos son los mandos de la consola, pues no son tan feos, ¿eh? Ojito que no son tan feos, ¿eh? Como se intentaban vender, ¿eh? Y son pequeñitos, eso sí que es verdad. No parece un mando tan desarrollado como el de las consolas normales, pero ojito que no estaría mal. We'll all play together. Let's go, let's go! Let's go, squad! Dale, vamos, vamos, vamos! Let's go! Yes! Get him! Boom! One place that never stops evolving. Where everyone will play. Ojito que no son tan feos los mandos, ¿eh? Ojo que no son tan feos.
Stride. Stride. Bam. and create. Woo. Nice. From any screen, at any time. No es tan feo el mando. No es tan feo. Que la gente se le tiró de cuello al mando. Creo que esta consola inspira mucho miedo y hay gente que ya les han pagado por decir, tienes que empezar a atacar esta consola. Welcome to Stadia. We are so excited by this. To do this well, Entonces no se ha visto la consola todavía. the right people working on this. Han dado a entender que va a ser como un servicio, pero no sé, no me queda muy claro todavía. That starts with Phil Harrison, who joined us about a year ago. He's a great leader and a great gamer. Definitely someone who knows the difference between RPGs and NPCs. I'm going to pass the mic over to Phil to show you what we have built. Take it away, Phil. Thank you, Sundar. Phil Harrison. Thank you, Sundar. It's such a pleasure to be here today, and thank you for joining us at GDC as we finally get to share Google's vision for the future of games, where the worlds of watching and playing games converge into a new generation game platform purpose-built for the 21st century, powered by the best of Google. Our vision for Stadia is simple: one place for all the ways we play. It's focused on gamers. Ellos están hablando de plataforma, no están hablando de consola. Today, our industry captivates over 2 billion players from all around the world. At the center of that community, its beating heart, are the game developers, the people in this room that create the most incredible game experiences that delight players with engrossing stories, characters, and worlds through a dazzling display of technology, artistry, and magic. Games are now the single biggest form of entertainment on the planet, one that connects a vast community across geographies, cultures, and language. And within that passionate community, there is a universe of people who love playing games, and there's a universe of people who love watching games. Hundreds of millions of people watch gaming content every single day on YouTube. Ellos lo que quieren, digamos, facilitar es la gente que videojuega, el hacer streaming en YouTube, tanto al que le gusta ver los streamings o cómo juega otra gente, como al que le gusta jugar y streamearlo. Quieren acercarlos de alguna manera. Creating a richer and more vibrant gaming community for everyone to enjoy. Through the power of our data centers, the extraordinary reach and community of YouTube, and our investments in the fundamental technologies that are the foundations of the open internet, we offer a truly unique opportunity to combine these worlds. We will be handing that extraordinary power of the data center over to you, the game developers, where playgrounds for every imagination can be created. Our first public test of this came in October of last year with Project Stream, where we streamed a AAA HD game at up to 1080p and 60 frames per second Empiezan con over the Assassin's Creed internet Odyssey, no from está Google mal. data centers to a Chrome browser. We were humbled by the Y overwhelmingly una tasa de positive 60 response from FPS. players who were able to join us on Mucho estáis Project Stream. prometiendo, A huge thank you to those of you who participated in Project Stream and for your vital feedback. And also to the amazing people at Ubisoft for trusting us with the latest incarnation of their incredible game franchise, Assassin's Creed. Ubisoft has always been at the forefront of advancements in the games industry, and they have an incredible track record of success and creativity. And joining us here in the audience today, I'm delighted to welcome the CEO and co-founder of Ubisoft, Yves Guillemot. Thank you, Yves. Bueno, han presentado ahora al CEO de founding de Ubisoft. Lleva la camiseta de Moltres, lo que está mirando de Pokémon GO. Moltres es de Moltres, equipo rojo. And to producer Marc-Alexis Cote and the entire Ubisoft Quebec studio for their masterpiece creation, Assassin's Creed Odyssey. Thank you for bringing your game to our platform, and congratulations for being the first game played by the public on Stadia. Bueno, está agradeciendo por ser la primera empresa que les ha apoyado, el primer videojuego público de esta consola.
and stream it to a Chrome browser running on a simple laptop. Entonces yo me pregunto una cosa, ¿por qué este juego no ha llegado a Nintendo Switch? As successful as Project Stream was, our ambition is of course far beyond a single game. As we developed our strategy for this new platform, we asked developers how we can help solve some of the most critical challenges you face. There were 3 very clear themes that resonated. You told us you wanted to unleash your creativity without limits, get to the widest possible scale, and make it easier for people to connect with your games. We used these 3 themes to Este es el lema, digamos, crea, escálalo y conecta a la gente. Lo que han pensado ellos, ¿cómo lo pueden hacer? Now, let me show you how we have brought this vision to life. Imagine you are watching games on YouTube and you discover the latest Assassin's Creed Odyssey trailer on Ubisoft's official channel on YouTube. You will notice the Play Now button. By simply clicking on that button, the player is brought directly la plataforma se llama Stadia, perfecto. in as quick as 5 seconds. No estaba seguro, por si acaso no me he callado antes. Stadia. Y simplemente tú ves un anuncio y le puedes dar a aplicar, o sea, le das a jugar y juegas. Increíble. With no download, no patch, no update, and no install, Stadia offers instant access to play. Our platform vision for Stadia is to reduce the friction between getting excited about a game and playing a game. Madre on Stadia, you just need to click on a YouTube video or link. Espérate, que todavía hay pegas. Habrá pegas. A ver, todavía no han salido. To today, where gamers are all too familiar with things like this. With Stadia, this waiting game will be a thing of the past. Eso me parece a mí que es de una plataforma que no es PlayStation. And has already transformed the music and movie industries, and with Stadia, it is now available at the highest level of gaming. But wouldn't it be even more magical if that same game and that same instant experience could be available across any screen type in your life? A key benefit of our platform is that a single creative vision and a single code base can now be enjoyed instantly across any screen. At launch, we'll support being able to play games across desktops, laptops, TV, tablets, and phones. This new generation of gaming is not a box. With Stadia, the data center is there is no console that limits the developer's creative ideas and no console that limits where gamers can play. And we're about to show this to you now. This is not a concept, it's not a test, this is real. I'd like to bring my friend Khaled to the stage to show you this working. Cómo molaría estar ahí, ¿eh? Van a hacer una prueba ahí para que veáis cómo funciona. Tienen la cámara ahí puesta. There is basically no hardware acceleration on that laptop whatsoever, and the game is running directly from our data center. It's then easy and instantaneous to move that same game experience from exactly that moment onto the phone, here on a Pixel 3 XL. Madre mía, Nintendo Switch, échate a temblar. Madre mía. Once again, no loss in quality, and we can go straight onto the desktop PC. We actually went to buy the least powerful PC we could find here. And we could enjoy the same vision that the developer had, the same high-quality 1080p stream at 60 frames per second, and the full game vision, regardless of the hardware that you're using. Bueno. Si esto funciona bien, acaban de dejar todo el concepto de Nintendo Switch obsoleto. Todo el concepto de Nintendo Switch ha quedado obsoleto. El mando no es feo, pero parece de muy mala calidad, ¿eh? Las cosas como son. Pero alabo ese arriesgo en el color. And so this TV is accessed using this, which is a Chromecast Ultra HDMI streamer. O sea, en teoría lo puedes usar con los dispositivos de la consola. O sea, tú tienes el Chromecast, lo puedes usar en la tele. Tienes el móvil con lo que sea. O sea, Pixelbook, Chrome OS, madre mía. Thanks, Khaled. Great presentation. Welcoming any and all players is fundamental to Stadia, where you can try with your friends on devices you already own.
And as such, we're also enabling players to use your existing USB controller or mouse and keyboard when playing Stadia on a laptop or PC. By eliminating that friction, that barrier to entry, we will make it simple and easy for players who want to try Stadia for the first time. But of course, we will have our own controller that has been uniquely designed to enhance the experience for the Stadia player. I'd like to introduce you to the newest member of the Google hardware family, the Stadia controller. Bonito. Yo alabo el diseño que tiene. Uy, el negro. Uy, el negro. This is your gateway to the best of Stadia. Se ve de mala calidad, las cosas como son, pero alabo el diseño. Parece algo arriesgado, pero me gusta. And the first is that it will connect through Wi-Fi directly to the game that is running in the Google data center. The Stadia controller identifies which screen or device you want to play on and links it with your game session running in the cloud, ensuring the highest possible performance and the best experience for players. In addition to the standard functions you'd expect to see on a modern game controller, the Stadia controller features two very important new buttons. The capture button is for sharing and saving your game experience back out to YouTube. The gamer can choose to share their experiences starting with a click of this button to themselves, to their uno es el de friends, encender or y to the emparejar, world este they es are el de in mandarlo a control of. YouTube. And the second one is the Google Assistant button. Este es el de Google Assistant. To immediately access the controller's built-in microphone so they can get help from the assistant for special in-game features integrated by developers. Our goal with Stadia is to help fuel developer creativity at every level. And next, we'll take a look at the incredible computing power we have custom built into our data centers that will further accelerate innovation. I'd like to introduce my friend and colleague, the head of engineering for Stadia, Majd Bakar. Thanks so much, Bill. Majd Bakar. Let's look at the real-time computing power we have put into our data centers that will change how we view what a game platform can be. In order to deliver an amazing experience for your games, we needed to bring powerful computing closer to users. We've built Stadia's architecture on top of the Google Data Center network, the same network that has been delivering search results to your fingertips in milliseconds for more than 20 years. The network consists of fiber optic links and subsea cables between hundreds of points of presence and more than 7,500 edge node locations around the globe, all connected with our network backbone. Stadia is built on infrastructure that no one else has. Está explicando un poco la infraestructura que hay detrás. Compute resources are closer to players, which results in better performance. We took that proven model and infused it with custom-designed, purpose-built gaming hardware, creating the most powerful and connected gaming platform. Each of Stadia's data center is composed of interconnected racks that deliver the high-power graphics, memory, and storage needed to run the most demanding games. Only with Google can you apply the power and flexibility of data centers to game development. ¿Quién estaría ahí dentro, eh? This architecture is the foundation for this new generation of gaming. We've been testing this technology privately within Google for years. For our initial public test with Project Stream in 2018, we delivered up to 1080p 60 frames en 2018, pues eso, han estado testeando 1080p, 60 FPS y un sonido estéreo. Con Stadia, con esta plataforma sube a 4K, 60 FPS, HDR. With HDR and surround sound. Madre mía. And in the future, we'll be able to stream games in up to 8K resolution. Madre mía, se comprometen que en el futuro lo van a subir a 8K, 120, más de 120 FPS. Bueno, esto sobre la teoría está muy bien. Hay que ser cautos. We have built our platform to scale up with the highest performing networks to deliver the visual quality demanded by future generation of gamers and game developers. What's even more exciting is that in addition to the stream you get as a player, there is a second simultaneous stream at 4K 60 frames per second that you can choose
to share directly to YouTube from the Stadia data center. O sea, Meaning your gaming memories will be saved que at the tu stream highest podrá ser a possible 4K quality. indistinta... Madre mía. Stadia is not constrained by the limitation of traditional console systems. Instead, we have built a truly flexible, scalable, and modern platform that allows us to push performance Por fin han beyond dicho, what was previously Stadia no considered es una possible. consola, es una plataforma. This O sea, no hay architecture gives us consola, even es more una plataforma. flexibility to scale. And thanks to fast transfer speeds between the Stadia instances in our data center, our platform can connect instances together to dynamically expand the capabilities along with the need of your games. As a developer, you're used to being forced to tone down your creative ambition that are limited by the hardware. But our vision with Stadia is that the processing resources available will scale up to match your imagination. In this new generation, the data center is your platform. We've partnered with our friends at AMD to build a custom GPU. I'd like to personally thank Dr. Lisa Su, AMD President and CEO, who is here with us today. Lisa and her team helped us design a chip to bring you more than 10 teraflops of power, which we've coupled with a custom CPU to make up a single Stadia instance. Wow. And here's how the graphical power of Stadia compares to the top 2 consoles in the market. You can see... Madre mía. Madre mía. No, claro, la gente callada porque... Uf, madre mía. You can see that a single Stadia instance is a big step forward. 10.7 teraflops is more powerful than the top 2 consoles of the previous generation combined. Stadia will be using the Linux operating system and the Open Graphics API, Vulkan. And when it comes to game engines, we are excited to announce that we have partnered with Unreal, who will be fully supporting Está the Stadia explicando un poco platform. quiénes han apoyado a AMD, pues con esa custom GPU, perdón, ese microprocesador también el custom, la potencia que tiene, los motores gráficos que van a usar, los motores gráficos que le están apoyando. Havoc. Madre mía. Por ejemplo, From Software os suena. Bueno, pues From Software ha usado Havoc. Estos son algunos de los procesadores, o sea, motores gráficos que tiene. Y ahora están enseñando cómo es el servidor. Our goal is to make Stadia the most flexible development environment ever put together. And that power is, of course, used to create the best content. Our first guest is from a company known for creating the most sophisticated and impressive gaming experiences in the Eso es un servidor. that always Que demand hemos hablado el the otro most día of en every system they run on. We had un the podcast. chance to give our friends at id early access to our tools and technology. It's my absolute pleasure to welcome to the stage executive producer from id, Marty Stratton. Madre mía, lo que han enseñado ahora mismo es... Esperemos que todo cumpla bien. Hi everyone. Thanks so much for having us here, Phil and Majd. I'm honored to be part of a team at id that has spent more than 25 years on the bleeding edge of technical innovation. When we first met with Google about game streaming, frankly, we were skeptical about how it would work, and in particular, how it could work with a game like Doom. However, we recognized not just your ability and resources to make game streaming a reality, Otro juego también que apoya Doom. the passion to support a game as fast, fluid, and uncompromising as Doom. After all, if you're going to prove to the world that you can stream games from the cloud, what better proof than Doom? And if you're going to prove to a developer that you're serious about building a robust Creo que ahora platform, mismo Google le acaba de quitar el protagonismo a Microsoft, en este sentido. Creo que acaba de reventarle la idea que tenía Microsoft. in fact, back in Porque 2016, Microsoft tiene mucha Doom was pasta the y tal, first pero AAA Google game también. released Y se ha adelantado a él. And because Stadia is built on that same Vulkan API, Doom Eternal, por it ejemplo, uno de didn't los take que van a us more estar. than a few weeks
to get our upcoming sequel, Doom Eternal, looking and playing great on Stadia. Built on the fun and sense of power players expect from the series, Doom Eternal is a pure and unfiltered action FPS experience. You play as an unstoppable hero sent to destroy hell's fiercest demons across an expanding universe of unbelievable locations. We couldn't be happier to be bringing Doom Eternal to Stadia and are thrilled to announce that the game will be capable of running at true 4K resolution with HDR color at an unrelenting 60 frames per second. O sea, con este Doom prometen 4K, HDR y 60 FPS. Madre mía, no está mal. We actually can't wait to show you more of Doom Eternal very soon, in fact. We have the full game running on Stadia, live from Google data centers, and you can see it today at our developer session. It starts at 12:30 over in West Hall. You won't want to miss it. Thank you to Google and Stadia team for giving us this opportunity to share a bit about Doom Eternal. Thanks so much. Hasta luego. Thanks so much, Marty. It's a privilege to work with id and your incredible engineers and creators. For anyone who knows the franchise, you know Doom Eternal will look and play amazingly well on our platform. It was important for us to partner with a developer like id so that we could prove, not just to ourselves, but to the entire industry, that our platform is capable of supporting the most demanding titles. And Doom will be running on a single Stadia GPU. The fundamental benefit of our cloud-native infrastructure is that developers will be able to take advantage of hardware and power in ways never before possible. And that includes Están hablando un taking poco que advantage había of hecho algo power que, no of estaba, que multiple nunca se ha podido GPUs hacer at y bueno, once. ya sabéis. We've asked our friends at UL Benchmarks, makers of 3D Le han marks, pasado unos to put cuantos Stadia to the benchmark. test. In this video, you can see some comparison points showing the difference between our single GPU and multiple GPUs. What you see here on the left of the line is running on a single 10.7 teraflop GPU. And on the right of the line, you can see the same content running on Stadia using multiple GPUs. In this demo, we're highlighting real-time fluid deformation. Accurate water simulation is one of the most compute-intensive effects for games. And it's a powerful example of what Stadia is capable of. And I'm so excited to see where game developers go with this kind of performance. When we designed Stadia, our goal was to solve many of the pain points that we've heard about from developers, particularly those related to multiplayer. In traditional platforms, the client and server are connected by the unpredictable internet. Estaba explicando cómo funcionan hoy en día las consolas. But with Stadia, that game client and Ya lo van a server comprar con both Stadia. remain on Google's networking backbone, resulting in predictable low latency, reliable connectivity, and data security, since no traffic gets exposed to the public internet. Developers who use Google's data centers can create a predictable multiplayer experience that scales to an order of magnitude greater than anything enjoyed by gamers today. What that means is a synchronized state across a very high volume of players, where innovations like distributed physics can be built into your games, where battle royale games could go from hundreds of players today to thousands of players tomorrow. And yes, no cheating and no hacking. Google has always believed that the world is a better place when we are able to connect without barriers. And as Habla de la a new generation piratería y game bueno, de los Stadia gente will, chetos. of course, embrace full cross-platform play. O sea, vas a una plataforma, vas a tener crossplay, o sea, vas a por jugar con la Developers will have the PlayStation. ability to enable cross-platform multiplayer for all players, and even bring game saves and progression across as well. Con un Play, I'd por now like ejemplo. to introduce a member of Stadia's R&D team who are pushing the envelope, bringing the best of Google to game developers. Please welcome to the stage our lead designer for research and development at Stadia, Erin Hoffman-Jung. Thank you, Phil. One of our team's favorite comments about Project Stream was a tweet that described Stadia's technology as the work of wizards. And we are incredibly fortunate to work with wizards every day, bending their magic
toward games. I'd like to take you through a few technologies and features that we've been working on that are going to enhance the game development process for developers big and small. The first one is focused on multiplayer. Stadia not only provides high-performing multiplayer experiences from player to player, but also allows developers to create new, gorgeous gaming environments. Our friends at Tangent Games have been working with us on a technical proof of concept that you can see here behind me. They spent a few short weeks creating this beautiful multiplayer world with a persistent, massively destructible environment. It is a raw demonstration of scale and power using the best of Stadia technology, where every piece of the environment in this multiplayer world is destructible using real-time rigid body physics. Using Google's unique infrastructure, developers can create games built to house hundreds of players with low latency and perfect synchronization. This demo will be available on the show floor if you want to check it out this week. Bueno, están hablando básicamente que ellos prometen que todos irán sin lag, simultáneamente, etc. Todo lo que queremos en el multijugador. Something kept coming back, something that we'd lost. When modern games start to push the boundaries of current hardware, rendering 2 or more scenes simultaneously becomes too resource intensive, and so split-screen couch co-op has been fading from gaming. But when all of your clients are in the cloud, couch multiplayer has new life again through Stadia in what we're calling Stream Connect. In the past, the resources required to execute split-screen co-op have required developers to sacrifice more of their creative goals. With Stream Connect, we're making it possible to realize split-screen multiplayer without any performance penalty. Behind me, you'll see a technology están hablando de que les permite jugar multijugador sin ningún tipo de penalización a ningún jugador. Here we have 2 players, o sea, lag, one hunter on the ground and a supporting aerial player, set up in a standard split-screen view. Each of these screens is powered by a separate Stadia instance. But what would happen to squad-based games if developers could allow players to call up the views of their teammates on demand, or utilize any polygonal surface as a receiver for another player's video stream? Stream Connect makes this possible with extremely little effort on the part of the developer, bringing dynamic squad-based gaming into easy reach even for very small teams. We've shown you 3 views, but we can keep going. We can keep adding streams and shape how they're shown to the player, giving a designer not one but many cameras into a scene. Tendrán varias cámaras y demás en los streams, si no me equivoco, si no entendí mal. Es un concepto un poco nuevo. Where a 4th player can coordinate the movements of our drone, scientist, and hunter characters. Now that coordinator is reaching into the world and placing a beacon to call attention to a particular location, seen instantly by the other players. Stream Connect is just one of the ways Google is working to support developers in creating more immersive and creative Están hablando sobre los desarrolladores, Stream Connect. Effortless couch-based co-op or inventing entirely new multiplayer games. Our next technology demo focuses on the power of the Google Cloud and machine learning, and how they can have an impact on accelerating developer creativity. Every developer feels the burn in pre-production to get to a game's magic sooner. We think Google's machine learning technology might have some answers. Here to talk about it is a developer known for creating some amazing, stylish, and celebrated independent games, including Deadlight, Rhyme, and The Invisible Hours. Please welcome Chairwoman of Tequila Works, Luz Sancho. Tequila Works. Thank you, Erin. I am very excited to be here for the unveiling of the Stadia platform. There are so many different benefits that Stadia delivers to all developers, big and small, and particularly for a studio like ours. At Tequila Works, we are very proud of the art Esta mujer es española, se nota de lejos. It's something we spend a lot of time perfecting. Our development cycles typically last 24 months, and as you can imagine, a large part of that time is dedicated to defining the art style of the game. We are particularly proud of Rhyme. Its visual identity, creative, aparte que se la nota en el acento, ya sabemos cuál es este juego, ¿no? Vale, no hay más que decir. That's why we were so excited to hear from Google about one of the tools they are making available. An amazing tool that will dramatically influence and ease this process. With a Style Transfer ML,
Google is applying the science of machine learning to art visualization. Style transfer is a machine learning technology that runs on the video frame created by the game. All of this happens in real time on a Stadia instance. We built this demo to show you what it can do. We start with a gray box world and take any image we want, in this case, Kandinsky's yellow, red, blue, and the model does the rest. Throw it Starry Night, and you have another style. Give it scratch art, and you get this. We're doing our part to empower the artist inside of every developer. The R&D team iterated through hundreds of art styles testing this technology, and one of our favorites came from an old friend. Madre mía. What excites us and some of our partners so far is how many playable art styles we can create just by feeding it more and more images. It inspires and empowers our artists to get the visions in their heads into interactive environments in a whole new way. And this is just the beginning. We are using a style transfer in our studio today, and we are blown away by the impact it's having on our latest creations. You will see it. This could really change everything. Thank you so much. Thank you. A ver, Tequila Works podía haber cogido una chica más joven, con un habla más... Thank you, Luke. Bueno, no pasa nada. With Style Transfer, our goal is to help developers find the magic of their games quicker. You can check out Style Transfer during the show this week. We can't wait to hear your feedback. Creators inspire us to bring the best of Google to games, and creators are at the heart of Stadia. It isn't just what they create, but how those moments are experienced by players. Moments that resonate Ahora va a hablar de los creadores. Los to creadores son, pues eso, el corazón de come. The last Stadia. feature we want to introduce today Esto is es another special un experience reclamo made para que possible las by the propias cloud. It's called creadoras de StageShare. videojuegos Here vengan, to talk about it from como Q para Games darles is Dylan importancia. Cuthbert. Q Games. Hey everyone, it's great to be here with all of you today. As a veteran game developer, I love how creators on YouTube have brought our games to life. But I've always wished those experiences could be more social and even more fun. And I'm extremely excited by what I've learned from Google about bringing new ways to share a game's replayable moments. Bueno, este va a hablar un poco de cómo compartir los videojuegos. Habla de los replays, o sea, los gameplays. This could include the world state, the player's position, items they're carrying, anything the developer wants to pack into a shareable moment. Ah, world plays, o sea, state, la había entendido replay. That tells Stadia where to pick up the game. This could be sent to one player, or it could be shared with thousands at the same time on YouTube, through email, apps, ah, no, sí, ¿ves? Había entendido bien, había dicho replay. To me, this totally changes sí, how I think que va a ser muy fácil mandarlo por correo, por Discord, por donde sea. Specifically for this kind of sharing. Challenges to beat my incredible speed runs, or chances for other players to also experience those same tough boss battles. Y aquí lo que viene a decir es como que vas a poder retar a tus amigos fácilmente pues a speedruns, por ejemplo, a ver quién lo hace más rápido y todo eso. O para que te ayuden. Of StateShare that I designed a brand new game around it, and it's the biggest title ever for Q Games. Right now, it's still under wraps, but I can't wait to reveal more about this game later this year. Thank you very much. Thank you very much. Hasta luego, señor Majete. Están trayendo, pues eso, desarrolladoras. StateShare is one more way that Stadia is working to empower developers with entirely new tools that embrace a player's desire to discover, share, and build a community. We're extremely excited by the reception it's gotten from our early partners so far. And with that, I'd like to introduce the head of gaming at YouTube to tell you what Stadia means for content creators. Please welcome Ryan Wyatt. Otro más de YouTube, esta vez. Ryan Wyatt. Thanks, Aaron. Este es el que nos jode a todos. I'm very excited to be here at the unveiling of Stadia. As you've heard, Stadia is about delivering the best developer experience so that the best games can be made. But we're also committed to making sure we have the best creator experience so that the entire community gets stronger together. YouTube is where people come to watch gaming.
More than 200 million gamers come to YouTube every single day to engage with their favorite games and creators. Está diciendo, bueno, pues que en YouTube es donde más se ve videojuegos y bueno, ya sabéis, sacando pecho. Cabrón, y luego nos jodes a todos. And Stadia is designed to bring them together like never before. Gaming has always been the backbone of YouTube since the platform first was founded in 2005. And one thing YouTube gaming creators want is to engage with their fans. That will Creo que con always este be the most movimiento important thing to them. Nintendo, Sony y Microsoft van a... Bueno, la única que se puede defender es Microsoft. Pero me parece que las otras dos están abocadas a la desaparición, ¿eh? Si todo esto funciona bien, ¿eh? You could walk to Pluto and back more than a dozen times. Si esta idea funciona como están prometiendo, Nintendo y Sony están obligadas a la desaparición. Y Microsoft, espérate tú. Sony no puede montar una infraestructura así de grande. Established creators will have new ways to engage and monetize on YouTube with Stadia features. And with aspiring creators, we're going to break down the barrier of entry in capturing content by giving you the ability to highlight, live stream, and capture directly from Stadia. We've already seen the idea of any YouTube link being a direct access point into the game. Ya, pero todavía no habéis dicho el precio. Que esto suena muy bonito, pero la pasta no la habéis dicho. Creators to forge deeper connections with their audience, and one of those ways will be to make it easier to actually game with them. Often when you're watching a stream, you find yourself wishing you could be in there playing alongside with your favorite creators. On traditional platforms, you'd have to fire up your console or your PC and just hope that you get matched up with them. However, with Stadia and a new feature a mí me está dando la sensación de que como que contratas el servidor Stadia, que es tuyo, entonces cualquier dispositivo tuyo conecta justamente con ese servidor. It's a live stream of NBA 2K. The person watching can simply click the link and be placed into the lobby for the next game. If you think about it, crowd play can act like an all-new lobby system for hostia, esto me gusta mucho. games. Tú, por ejemplo, ves a un streamer o tal y dices, bueno, pues yo quiero jugar con él. Le das al botón y como que hay una cola para ir entrando. Chicos, creo que esta consola va a caer en mis manos, ¿eh? Bueno, consola, plataforma, lo que sea. Creo que va a caer en mis manos, creo que esto es una pasada para los youtubers sobre todo. He has over 11 million subscribers on his channel, The Game Theorist, and he and his wife Stephanie have often been advocates for the creator community. So we were delighted to talk to him about Stadia and what it means for creators. Please welcome to the stage my friend Matt Pat. Matt Pat, YouTuber creator. Thanks, Ryan. It's an incredible honor to be here today. Now, for us creators, our audience is our lifeblood. Whether we're breaking down the real-life science of the fictional world of Fallout, or diving into the theories behind bending the ink machine, or simply streaming gameplay on our live stream channel GT Live, we're always enorme esa pantalla, joder, que la tuviera en casa, no sé dónde, si la metes en casa sales tú. Which is why, when I first met with the Stadia team, I was floored by the impact that it can have for not just gamers, but also creators. Stadia not only empowers me to easily create and share my work, but it also unlocks completely new ways for me to build a stronger bond with my audience. Crowdplay, for example, gives our audiences the chance to instantly jump into a game with us, and then the creator can feature them a lo que tú live estás viendo a on the stream un in real youtuber, time. le des al botón y Another puedas entrar en feature su that I'm gameplay, incredibly excited about is a state jugar con share. él. Here, the possibilities are literally endless. Live streaming horror games, for instance, has been one of the most popular formats for live streaming on YouTube since its inception. But now with State Share, you can actually take this to the next level by letting the people who are just watching you replicate the exact same scenario you just played through in-game. Like that impossible moment when you're out of med kits and you suddenly have a zombie. Sigo pensando que tú contratas el servidor y con tu cuenta con la que has contratado el servidor, pues cualquiera de tu ordenador, tu consola, no sé, tu móvil, tu tablet puede entrar a ese servidor. La cosa es, ¿cuántas conexiones simultáneas permitiréis? Porque yo puedo querer jugar a una cosa y mi hermano o mi padre o quien sea querer jugar a otra. Long after the game itself has been completed. And on the other hand, the audience now can reconnect with all their favorite games in completely new, exciting, and fresh ways.
But of course, also as a gamer, I'm looking forward to tremendously all the new possibilities of gameplay that Stadia opens up and that can be built only for Stadia. I mean, think about this. 1,000-player battle royale matches, incredible new graphical possibilities, and of course, all of this is available across any screen. Literally, I could just pick up my phone and start playing exactly where I left off on my laptop, even while sitting in an audience of a keynote like this one. I hope you're not playing right now. A lot of exciting stuff happening on stage, but you could do it. Stadia just truly unlocks new opportunities to create, share, and engage across YouTube. I am personally thrilled about what Stadia brings to the table. Estoy pensando que esto es un servidor, digamos, privado, entre comillas, por eso cuando tú le streameas, permite conectarse a la gente, sin tener que hacer nada. Otra cosa es que tu servidor privado, por decirlo de alguna manera, se fusiona al del YouTube, al de YouTuber, para darle apoyo. Es lo que me está dando a mí la sensación. Pero todavía no puedo, estoy sacando las conclusiones según lo voy viendo, porque es complicado a veces entenderles. Connecting players and creators to their favorite games is core to our vision. We've shown you how YouTube and Stadia offer the ability for gamers to connect with content creators and game developers in extraordinary ways. There is another Stadia integration with YouTube that we're really excited about. Designers love creating challenge, but as games reach more and more people, the design problem of creating a perfect challenge gets more and more difficult. When a player is stuck on a level or puzzle and desperately wants that next beat in the story or the breathtaking views in the next level, what do? Today, they have to leave the game. O sea, ellos lo que quieren conseguir, yo lo que intento es que el multijugador vaya un paso más allá. Donde todo el mundo que quiera jugar a un multijugador ya empieza a pixelarse esto. No sé por qué. Que todo el que quiera jugar multijugador lo mande, digamos, se publicite, mira, estoy aquí, podéis jugar conmigo y tal, lo que queráis. Y luego cualquiera puede entrar a jugar contigo sin tener que estar buscando el sistema, sino que tú te publicitas y el que esté viendo ese tipo de contenido entre. Digamos que te sigan por tu contenido, no por quién eres. Vaya, pues a muchos se les acabó el chollo entonces. Ahí estaban enseñando un poco la fluidez, que no se pixela, lo que no pasa con PlayStation Now, por ejemplo. Sí. So for a developer, the entire internet can become your store. Whether it's from our Stadia store, text messages, Reddit, Facebook, Twitter, Discord, Google search results, YouTube videos, Gmail, or from the Google Play Store, gamers are going to be able to find, discover, and enjoy your games anywhere they are, and easily share them with their friends. It's a truly revolutionary way to discover your games. Stadia will be home to a variety of games, and we're happy to say that we will offer comprehensive parental controls for all content. We've already shipped development hardware to more than 100 studios around the world, and more than 1,000 creatives and engineers are hard at work bringing their games to our platform. In addition to partnering with developers big and small, I'm also thrilled to announce that today we are forming Stadia Games and Entertainment, which will build experiences designed exclusively for Stadia as Google's own first-party game studio. Bueno, aquí van a enseñar un juego exclusivo, que bueno, es Google básicamente el creador. And we've recently been joined by one of the industry's most successful. Este hombre da miedo, parece ahí como un tío endemoniado ahí. No pestañea. Ladies and gentlemen, please welcome the new head of Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond. Thank you, Phil. Thank you, everyone. I am so honored to be here at the unveiling of Stadia. In my career, I've been lucky enough to work with some of the most talented and passionate developers in the world. Passion is at the root of all great games, and it's what motivated me to join Google. What I love about games is that we continue to redefine what a game is.
When I was 12, I saw the holodeck on an episode of Star Trek. And even though the games I played at the time were side-scrolling, pixel-based kind of games like Mega Man, it was obvious to me that one day games would take place in fully immersive worlds. Today, you have seen some incredible tech. And hopefully, like me, you now believe that we're on the brink of a huge revolution in gaming. No, está diciendo como se inspiró, que todo lo que ha jugado, pero One ya that will sabéis. unlock a whole new level of creativity for developers. There are no limits to the human imagination. Now that the data center is your platform, the processing power is limitless as well. I'm excited to announce that as the head of Stadia Games and Entertainment, I will not only be bringing first-party game studios to reimagine the new generation of games. Our team will also be working with external developers to make all of the bleeding-edge Google technology you have seen here today available to partner studios, big and small. We are committed to going down the bold path, learning what is working best, and sharing key tools and tech so that we can take games to the next level together. The way I see it, there has never been a more exciting time to be a developer, and Stadia will be a driving force defining the future of games and entertainment. Thank you. Hasta luego. ¿Podrías haber enseñado algo? Thank you, Jade, and a very warm welcome to Google. With Stadia, our goal is to combine the world of people who play games and the world of people who watch games into one global community powered by the best of Google. Está hablando con todo lo que lo quieren comunicar así de you'll be able to principio. build your games backed by Google technology like Google Assistant, ML, and TensorFlow. You will be able to deliver your games to more gamers across the globe through Chrome, Chromecast, and Pixel. And you'll be able to connect with the biggest community of gamers and YouTube content creators. So, how do you get involved? For developers who want to create content for Stadia, we welcome you to go to stadia.dev. Si quieres ser developer, te tienes que meter ahí. Development tools. If you want to partner with our team at Google to help bring your game to market, we have Stadia Partners, a program designed to Si eres give you the aceptado, serás un resources partner y your podrás team colgar needs tus to make videojuegos y something demás. great. Lo And for típico de players siempre. who want to be the first to learn more, you can go to stadia.com and follow us on these social channels. So, when will players be able to experience Stadia? I'm thrilled to announce that Stadia is launching this year, 2019. En 2019 se lanza. O sea, ya. We will launch first in the US, Canada, the UK, and most of Europe. It's been my Bueno, primero privilege llegará today to US, introduce Canadá, Stadia Reino Unido on y behalf Europa. of the thousands of Googlers who've O worked sea, que tirelessly to bring this vision to life. han obviado This is la the zona first step in the journey. oriental, We'll be ¿no? connecting Sí. with you again in the summer to share more details on the games you'll get to play at launch and beyond. En verano, Thank creo, han you dicho. very much for gathering around with all of us today. With Stadia, we can all dream bigger and together build a playground for every imagination. Thank you. Hasta luego, majete. O sea que en verano, estará ya, dice que en verano debería estar todo totalmente desplegado. No era una consola, amigos, eran unos mandos, que es lo que os han engañado. Es una plataforma. Sony y Nintendo, vosotras dos estáis tocadas y hundidas ahora mismo, ¿eh?
tocadas y hundidas. Porque esto, si funciona muy bien, estáis tocadas y hundidas. Voy a quitar el sonido porque esto es una canción un poco rancia que no va conmigo. Bueno, ya parece que se le he quitado. A Nintendo, Sony, estáis jorobaos ahora mismo. A ver cómo salís de esta. A ver cómo salís de esta. Porque Stadia viene y si funciona también como he mostrado ahí, que esa es otra. Nintendo Switch está obsoleta completamente. El concepto de Switch está muy viejo, hace 20 años ya que se llevaba así, o por lo menos esa es la sensación que te daría. Y luego, sinceramente, lo ha reventado. Google lo acaba de reventar. Google lo acaba de reventar. Yo quiero ser cauto, pero es imposible que después de lo que he visto pueda ser cauto. Sinceramente, lo que acabo de ver es brutal. Si de verdad funciona bien, pero no han hablado de precios, han hablado de plataforma. O sea, no han hablado de que haya que pagar, que habrá que pagar, lo que pasa es que a lo mejor pagas por juego. Me ha gustado el concepto con, digamos, con integración de YouTube. Es decir, que yo estoy haciendo, por ejemplo, un directo, pues imaginaos, de esos que hago yo, pues jugando al Imperium, por ejemplo. Y que otra persona tenga el Imperium y diga, oye, que yo voy a jugar contigo. O bueno, o no le tenga, o sea, quiero decir, ¿lo entendéis? Ah, vamos a jugar. Y se agregue. Y yo no tenga que estar, venga, salíos todos, venga, ahora os agrego, venga, pasadme el ID, venga, no sé qué. Sino que simplemente dando un clic, ellos se forman una cola que automáticamente, cuando se va vaciando, me imagino que el propio juego lo vaciará, va renovando. O sea, está muy bien eso. Luego lo de compartir a un colega, te atascas en una zona y decir, oye, que me he atascado, ayúdame. Y se lo mandas, le mandas el enlace, te lo pasa y ya está, ya seguir. O no sé, me ha encantado, lo que he visto me ha encantado, lo reconozco. Lo reconozco, Google me acaba de ganar. Ahora bien, habrá que ver cuánto cuesta, porque esto tiene que costar. Pero bueno, hay que ser cautos. Esta ha sido la conferencia de Google. La verdad, a mí me ha encantado. Hombre, el señor ese que no pestañeaba, que parecía el del silencio de los corderos, ese no me ha gustado nada. Pero, el resto está muy bien. Y ya os digo, me ha encantado, me ha encantado. Madre mía, cómo me va el ordenador, me va, pero vamos, perfecto. Me va perfecto el ordenador. Bueno, parece que a vosotros os lo veis mejor que yo, porque yo la verdad que no me va nada bien. Pero lo que os digo, creo que Google lo ha hecho. Creo que no sé qué ha pasado ahí, qué pasa ahí, que se ve ahí, no sé. No debería verse todo eso, pero bueno, se ve, se ve. No pasa nada, chicos, no pasa nada. Son cosas del directo. Crucial, cosas mías. Bueno, la cosa, Google lo ha hecho. Ah, y me habíais hablado, lo siento, no lo he visto. Es que no he estado mirando todo el rato y no lo he llegado a ver. Bueno, la verdad, os voy a resumir un poco la conferencia. Google no ha presentado una consola. No es una consola lo que ha presentado. Ha sido una plataforma. Stadia la ha llamado. Se basa en unos servidores con una potencia realmente grande. Estamos hablando de que contaba con 10,7 teraflops, llevaba 2 GPUs y la verdad es que es una pasada. ¿Qué más? Esa GPU y ese microprocesador son customs, es decir, están hechos a medida para ellos y la verdad es que es una pasada lo que han conseguido. Estamos hablando de que son servidores que si los ponemos en un clúster, me creo lo de los 8K.
Aunque en sí un solo servidor de estos no debería ser capaz de moverlo, porque me parece que para 8K requieren más de 12 teraflops, no llegaría por pelos, pero estamos hablando de que es Google y Google coge, saca el servidor, mete una nueva gráfica y a correr. Y ya pues alcanza la velocidad, o sea, la tasa de teraflops. Bien, impresionante, la verdad impresionante, me ha encantado, chicos, de verdad. Básicamente se reduce eso. Ellos han querido dejar ver que es una plataforma, no es una consola como todo el mundo se esperaba. Nos han engañado con los mandos, nos han engañado. Ellos van a comercializar mandos para que juguemos pues más cómodamente, pero no es una consola. Nos han engañado. Nos han engañado. Estos de Google son unos cachondos. Yo de verdad que me he quedado flipado, porque claro, yo me esperaba una consola. No me esperaba una plataforma. Bueno, realmente ellos dicen, no, la consola es esto. Cuando han sacado esa fotografía del servidor, esa plancha naranja que ponía Stadia, eso era el servidor. Bueno, luego le tenían externo también. Eso era el servidor. Lo que nos querían enseñar es, esto es la consola y vosotros no la vais a tener que comprar. Entonces, ¿qué saco yo en claro de todo esto? Aparte de que parece ser que Ubisoft va a apoyar a esta consola, parece que todos los creadores, unos cuantos creadores importantes de videojuegos van a apoyar a esta consola, entre ellos Q Games, Tequila Games, también los creadores del Doom. O sea, estamos hablando de que esta consola de momento nace bien, nace con, digamos, apoyo, que es lo mínimo que necesita una consola, apoyo. Ahora bien, habrá que ver cómo luego nos vende Google ese servicio, porque al final tiene que ser un servicio, un alquiler. Yo lo que veo es que tú alquilas ese servidor realmente, porque eso de que tu consola, o sea, tu móvil, tu ordenador, tu tablet, todo se conecte así tan simultáneamente, eso es como si tuviese una parte reservada donde tu cuenta tiene alojado el propio servidor, o sea, tiene la referencia del servidor. Porque yo no me puedo creer que te conectes a cualquier servidor y ¡hala!, te dé ya automáticamente eso. Yo eso no me lo creo. Pero que si tuviese unas referencias, como tener un ordenador a 1 kilómetro, 3 kilómetros, 3000 kilómetros. O sea, es como tener un ordenador allí donde tú te conectas con tu móvil, con tu tablet o con lo que sea. Y claro, el ordenador o digamos, la consola en este caso, vamos a llamarlo así, o el servidor, está en ese estado. Entonces reanudas desde cualquier lado. Me ha gustado la idea. Y nada, no tengo mucho más que decir de esto. Ahora simplemente hay que esperar lo que yo venía o quería, que es que me dijesen cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta este servicio? ¿Cuánto cuesta esta consola? Si es un servicio, será caro. Estoy casi seguro porque, de verdad, no hay que ser muy listo, que esto cuesta un pastizal lo que ha hecho Google. Se lo pueden permitir, pero cuesta una pasta gansa. Así que nada, espero que os haya gustado. Hay partes que no he traducido mucho porque entre que costaba mucho entenderles y luego que no estaban diciendo nada importante, porque muchas veces decían, no, bueno, es que nosotros estábamos inspirados y de repente empezamos a pensar y se nos ocurrió esto y se nos ocurrió aquello, porque somos muy jugadores, somos muy gamers. Nada que ver. O sea, pues eso no lo voy a traducir porque gran parte de ello pues no tiene ningún peso importante y luego además, que ya os digo, era para echarse flores gran parte de ello, entonces no tenía ningún sentido que yo os lo tradujese. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que habéis estado aquí por pasarlo conmigo. Entiendo que algunos hayáis querido que traduzca más cosas, pero es que realmente muchos han salido y como en la conferencia del E3, bueno, pues estábamos en nuestra casa, estábamos pensando, se nos ocurrió la bombilla, se nos encendió. Y bueno, pues esta es la idea, todo lo que conseguimos, porque Google es maravilloso, se les ha ocurrido una idea que no hay a nadie se le había ocurrido, porque esto es maravilloso, como he dicho antes, y todos salían a decir eso, básicamente, y que iban a apoyar a esta consola. Las desarrolladoras pues decían, mira, este es el juego, nos ha permitido aplicarle los filtros que nos dé la gana, podéis aplicarle los filtros que os dé la gana, los que más guste. Por ejemplo, el juego este que le iban arrastrando imágenes y lo aplicaba la inteligencia artificial, lo aplicaba el filtro, pues bueno, pues cosas así. No eran relevantes. Realmente lo relevante lo he traducido y el resto, pues como era mucha paja, pues he preferido pues comentar lo que iba pensando, lo que yo iba deduciendo que era esto. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por pasarlo conmigo.
Y nada, ya sabéis, a la noche directo, que aunque haya habido un directo ahora por la tarde, habrá el directo que toca por la noche, lógicamente. Y nada, si queréis jugar conmigo, siempre sois bienvenidos para jugar conmigo. En Twitch, entre las 10 y las 11. Y nada, Apex, ya lo sabéis. Y por cierto, ojito con Twitch, porque ahora Twitch está herido. Porque YouTube va a ser una de las grandes potenciadoras de esta plataforma. Donde te sale el videojuego, tú le das al play y empiezas a jugar. Ojito que Twitch ahora está herido y de gravedad. Y los streamers también, porque aunque YouTube ahora te vaya a apoyar, o eso se supone, estás herido, porque Twitch ahora mismo está muy herida. Veremos a ver qué pasa. Pues nada, no os entretengo más, espero que estéis tan hypeados como yo. Yo la verdad quiero tranquilizarme un poco antes de sacar un veredicto, ahora que me gustaría ponerme a hablar ahora de ello y tal, pero es que estoy tan emocionado porque la verdad... este servicio, la verdad, es algo nuevo, sí que es algo fresco, como hacía muchos años que no había. Pero quiero refrenarme un poco, enfriar un poco la cabeza y dar mi opinión más fríamente, porque ahora os vendo una idea de guau, tal, y luego a lo mejor al día siguiente lo pienso mejor y digo, es que a lo mejor he pecado demasiado de fanboy, me he venido muy arriba por la emoción del momento y prefiero pues relajarme, sosegarme y daros mi opinión más fríamente. Así que nada, Google, de momento estás aprobado y con muy buena nota. Ahora simplemente no la cagues. Cumple con lo que has prometido y danos ese servicio streaming sin input lag, a 4K, 60 FPS estables, que habéis hecho mucho hincapié en ello, y realmente cuídalo, que es lo que muchas veces, por ejemplo, Sony no ha hecho, cuidar sus servidores, cuidar su online, su plataforma online, no lo ha cuidado. Espero que vosotros sí. Y nada, vuestro gran competidor, que es Microsoft, habrá que esperar a ver cómo monta todo esto y cómo os hace sombra, porque simplemente haceros sombra a vosotros ya va a ser complicado. Va a ser muy complicado y sobre todo, que tenga una infraestructura o Microsoft esté tan abierta a cualquier plataforma, eso va a ser todavía más complicado. Vosotros lo podéis hacer porque sois dueños de YouTube, de Google y de un montón de aplicaciones del móvil y demás, o sea... Pero que Microsoft pueda hacer eso va a ser francamente muy difícil. Pero bueno, yo creo que Microsoft también ha bebido un poco de Stadia y a lo mejor incluso lo que hacen es presentar, digamos, una compatibilidad con Stadia. Pero bueno, veremos. No me quiero ahora emparanoiar, pero bueno, sin más, espero que os haya gustado y yo me voy. Así que a la noche, ya os lo he dicho, entre las 10 y las 11, directo de Apex en Twitch. Espero veros allí y si queréis jugar conmigo, pues ya sabéis, me dejáis vuestro ID o pasáis por allí, me dejáis el comentario, oye, que quiero jugar contigo, toma mi ID, agrégame o te pego, y ya está. Así que nada, hasta